से 100 টাকা পাবা কি আগে দেখো যে আগে আত্মহত্যা করবো কি আগে আত্মহত্যা করছে যে গোটা কলার না ফার্স্ট ভেরি গুড তোকে 100 টাকা দিয়া হবা হ্যাঁ তোকে 150 টাকা 3 নম্বর কি আছে রে চলো দেখো हाँ वेरी गुड 1 नंबर चलो भाई 4 नंबर प्लेयर कहीं गलो 4 नंबर प्लेयर चलो हाँ वेरी गुड 5 नंबर के ग्राइंडर गुट दिया हवा খালি জীবার হচ্ছে হ্যালো হ্যাঁ মন্দির লোক আসো 5 नंबर प्लेयर ग्राइंडर দেখে বললে দেখে বাহ মুড়ি টাকলা না चल्ला 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 ग्राइंडर ग्राइंडर 5 नंबर के ग्राइंडर ये बहानता नहीं ग्राइंडर ना सुन लगे सबके सब जगह तेरे गुटे फाड़े আটটা